Meto nga ba yung programa naman ng Omere keng Infomax 8. Itiing Viva Pampanga na mamaya impormasyon king lalawigang Kapampangan. Kay ba't ng linwal ning matagumpeng Pampanga, gelingan ning kapamilyang Kapampangan at ning munting pangarap king Infomax 8, ngeni, panibayong programa na naman ning siguradong antabayanan dareng manalbe. Ing Viva Pampanga! Ito po ang pilot episode ng programang Viva Pampanga. Sumasahimpapawid mula dito sa Infomax Community Channel 8. Samahan niyo kami sa loob ng 30 minutong kasiyahan at kwentuhan dito lamang po sa ating programang Viva Pampanga. Iti programang manyaliksiking malabo nga kultura ning lalawigan asiguradong pagmaragul na kanuning meto nga Kapampangan. Kilub ning 30 minutos, ilibot na ka ning Viva Pampanga king buong probinsya, kabang tatalakayan ning postura, turismo, kaganapan at bang kilalanan lamo naman ring sikat at personalidad king lalawigan. Ang Viva Pampanga po is a lifestyle magazine program which is being aired here over Infomax Community Channel 8. It aims to show our Kabalens and our fellow Kapampangans our local culture in the province. Matula naman ng Infomax 8 king bayong programang malapit ng Umeri. Siyempre masaya na. Uling atinta na naman bayong program pwedeng yampang kareng katamong televiewers kareng masugid ng talapanalbening Infomax Channel 8. Kaya bela mo naman rin Kapampangan Boys Club king Viva Pampanga nung nuka rin kaya na kaning burida mo namang tutukan. Ito pong grupo namin, tinataguyod po namin to promote friendship and goodwill. Yung pong mga plans po namin, yung sa mga charitable works, tutulong po kami doon. Malyaryo niya pong ayal bening peka mo muna ng salang ning Viva Pampanga king daratang March 19, Miyerkules alas 7 ning bengi, kini mo king Infomax Channel 8. Patricia Mamangon, IMAX News.